njay mas ngo ñilla hadle ke bon bari bula je le hadiye bon lo yada bo min fo gambia dingo nyante kam mawo nyala gambia din kendo nyante kam mawo nyala because lo yada bo ko is very clear ngo atele ko non ko sanji lulu bara ajele ko tonya be bin kan sama pour akana jani akana ko min ko adama boro nala mol mi yalon ko be ko mo pour adama boro ta sanji lulu akata manke wote akama la file ko bulal iblis la silo no ma atolo fanan njay kala bula ñil noma kana bula ñil noma billahi wallahi kana bula ñin gambia din sifa dol noma. They don't need a peace. Ñil lata ko always a crime in our country and we don't need it. It's what how to call it Lawyer Darboe is avoiding. So what is their problem? I cannot know what is their problem. Oh my god. Ñil la problème fon warta mun muy la problème wori Lawyer Darboe ko don ko sanji lulu ba anara sanji sabo ñin kam bor ko mun na gambia di ko beta malako Lawyer Darboe tunya lo adol fana lo Darboe le findina ko sanji lulu but I regret le why munana ko sanji lulu because of muno mo ko hani man sata la fala ko tubo hey abi lagdiri le kono ala fodar lagdiri kono bang lagdiri le fon ko tubo sey aduni be tubo sey le ben ni misale ko mi yalon ko tambita ko lin lo Darboe ko tunya kata ni misale ko mi yalon ko aya fonon ko tunya sanji saba wala fota adu wala nyanta adu wala fanam kayro be wala fanam baranko ala fu fisabilillah adama baro ye nyum fulfill promise ko fulfill ni tara yomal qiyamah ala bite nyini kala nyinale ko dunya be ko kordase yam fayno ba dunya be banko la yam fo wobuka sonade eni dole lahido ta bi wasama wala ka fala daki ko ala fo adama baro ka lahido timbandi ala wala faye ala wala fo kilaye tol yamari wala muslimo ka matene kafiro la nyanda ka bara baranko kafiro la fombi wala fanka lahido timbandi surtout mantol muslimo ande ala ba njay e fon da handi ñilu mo sifa dolete mol bu kany na kol fono ñilu ma nim koy filtale ko ngay toñene nim koy mom felong ko ngay toñene nim koy mu jahilale ko ngay toñene banda malo sambe ko mal lamina bu ko teñil be fuleno ni nga ñil be foy ba ko ngenen c'est problème kisima be ñade ko tante ko kisima ngela ko mol be seniyade dem yalon na follow ko mol ñing hani bi wol bente bulle na audio bente bulle nte bu kana audio delete nko ni adama baro ka bita sanji lulu adum wotumo Lawyer Darboe ko non ko sanji lulu nakumo lamoy de gambia di wala al nakumo lamoy ndela ko mo bu ko fali audio bente bulle miliyalon ko ngafole ko natara adama baro ko akata sanji lulu la ya moyle pour na constitution la karola badinto la constitution ko momo mi yalon ko yenne constitution muta ya luwati nya wala mu ko ye constitution nyim violate ye min foje yo violate yo wotinya e mon so nga ko monyenna banko nyande ke kaytindile janni be bulala woto wokan adama baro nyande ko Lawyer Darboe kaytindile janna ba bulala janna ba bon la prison kono ntenga nyine fo akleta gambia dingol be nyaato bari bi nata jele nkontanita nse wota nga se wo sono ko baki nkontanta bring Lawyer Darboe murta ay toñaje ko toña sanji saba wala fota adate bulata wala kan so waya sabu fo bi nkafo ko atade be toña kan e bukante da kumo lamoy de ndela kumo lamoy abe senior na seti nte BBC nte buka dum fen norin kono nte buka na mbafula nte buka no nte buka no mbafula nyaadi de mbuka no noni nga fintango ta nga kije ya moyle fintango nte buka fintango ta nga bulanna no kono ko nte buka ke no ni nga no ni kabula la ay koy fer mo wobina min ya min ay sen ay kono ba nte buka no nte buka noni nga fintango ta nga bulaje ay fin nga dol toro nte buka ke kisi man de la ko mo la moy kendek enim BBC ne kadiam abe sen ala seti gambia dingo be nyanta kama ko Lawyer Darboe nte la ngaf adu wala nyanta pour na banko eta sama mo kana kana banko muta ka ke komin ko atel tamat bare nga wala bay non kunum bi nyanta ka lo wala kan wala muto nyata ala ete yalla forum ko no molbe je kan ne émission ne ka diamwe bar ni ma yim ba sel di yabula be ba be wala farla pat ite yamoy because of molbe moy kan ne émission ne ka diamwe adunde a admins in this forum ya famule because moltina jang
molma mo neng molma mola leader neng molma anything ke this is democratic biri dunda jam mol ya foyle adu mol biri bente dundi kanjeli ya fo nobody ma fonye fam mo foma fonte ko fam be fenkrade yen ndega na nomba jele dro yin art adu keba mi arja nay nyolo ne formol to anyinin ka bang anyinin ka folo yamoy so le mba selde ay bole bulala wala nge ba be fra yamoy wanti bole kala because of altotal basel di yalla na banko kan nimbe to nya fulale alkal fara jall bi mol fenkela every time e kan was kumol nat e ba nat la mol kan we will not take it ad nene tekat nene start tala moye we will never take it nyim basel di yalla bo lebula lañ forum kon albu ko banko la kayroje banko la masibo dal kala fo da malajel bala la ngata ñi sañi sabo mo be ñi sanji lulo koma ngaji be fo ñi sañi sabo te lol president sifa bi mol nyaato mol be diam la tu mo kun soron ngol be findel jara be mol disob la la ñi mona e bu ko sonne ka audio kina e la audio kina mol ya yande mi de diam ko savero it have no use finne diam mol e ko mo kaw moy comme mol ka diam re ñaan na de be la ri fangol bullshit. Assalamu alaikum nkai abraka bake talibo konjera ila kumol bulata nyoko nyam wala nam fana na kumol bulata nyoko ni ila kumol nanun silole kan no ngala sila kan ay tiling mfalambe kumol tala ngala sila kan ay tiling bari ni la kumol jankenta wala nam be bulale no mo nyaawo janko nyum pour que rectify fana yaaji boro mol mi mende la kumol la moy la na audio nyi ni yalla moy comme ko lafta ka la moy ning hakilo minna yalla moy ala ya tenkundi yalla moy ala kendeke ibaje la kon tela kumol man janka tidindal e tidinda bakele so nakku mol da moy bak ndeka bi mu fay je wala fact manon fay ba moy la bam fay tamal bar wala mu je to nyaangi ngaji be banko ni sambala nyame nin kayra kon gambia dingol de mu tamu gambia te amanke man sale kanaka gambia amanyen na kala il demokrasi naran ka demokrasi min fo wo manyen na kala talibo ko ngera president ngo na ka gambia dingol control amanyen na kala député lu manyen na sila gambia dingol kan amanya nakel amanya na gambia dingol control la lafta wala fam fala amanya nakel député nyanta kam minke wala mako yetara gambia dingol le kan gambia dingol mi foye watamandi député bongono président ay tara député le koma président yi député de mi fay ay tama wala démocratie banko nyanta ka keten bo démocratie banko manya nakela banko te mi yalo mansila be ko tala mimbe yalay like Adama Barrow bimbe bin jamano min kono Adama Barrow sitale anata ko sanji saba atebole sida barin ko hani sidi jata fo ya fola ala audio nyun kono video kono ya interview journalist ya interview ako Adama Barrow fonko sanji fula abole sida in democracy country Adama Barrow min ka tele democracy natla mi yalon ko ne monna in the Gambia but akate be sida sanji fula priya but bring anata kebalo kan bring anata la molu kan ala kebalo wala ya jibalo ko dindin ko min foto amang ataw kelano so e ka ko sai be min kala wala ko sanji saba man sawu man sanyanta katantol nyaato e be sanji saba le sila dat sanji sabo ye banko dingol la ya tamandi da fa nyaam because man sawu man sanyanta ka sanji sabo ni si wonyanta kanale parce que tolle lo kumol mo nyinti ko wo mansa do min bijanu amantiling amantara ko samba kanu anyama ya nyinaf comme si nyino man trak silula so ko sai ila fami na wala ko mansa wo mansa nyanda ka si sanji sabo nyina wo nyanda ka nyine seniyandi wo nyanda ka lo nyine kanko banko la ko mi yalon ko man trak nu silula ay sam ay landi buko kitabo kam ko mi yalon ko comme wolom ko nyinti doron comme ko system changing and everything new so on wo sifal constitution fana na karola ya be doku wo beden na sanji sabo damala ko nyinke bal kungol man soronde nyinke bal min ko Adama Barrow ko sanji saba wala kungol man soron wala yal ne do ko min di Adama Barrow min nyanta dan na sanji sabo le yolon ya famle bota manye ne kala ko min Adama Barrow sifara na sibi kana famle ko sanji lolum bita wala alum kuma kilintete da mi yalon ko be lola lale avec les la dalilot ate Adama Barrow da biko do ko mi yalon ko ya diala yo calculer ko be danno sanji saba damma la kan ada tambilal so wala ne ko man saw man sa nyanta nare to nyaato
wala sanji wala do ko be dan sanji saballa after the sanji sabo abi banko dilale apita banko dingol fongo yela mansa tombo ya tambindi da banko kam yenyin ka agreement o nyinte so what adama boro ye da soro ni sanji sabo sita ay wuli ay banko di adama boro kana ta karanne lafta kayta ni kala gambia dingol lebe karanne la amman kay ta fongol nyente ke fong karanne gambia dingol lebe ta karanne la so talibo ko njera kabrin kunu ngamre ko nyinen ton la dalilo ton la fekana natino bare manna natino kabrin kunu bare ngamre bi nga chance ni soro be do ko lala hani wode bari alhamdulillah nga nying fen ko soro len kay nga tan soro prince diamuno nyinen ton la hakilo de pour nying ko nyingol aram boro e banko di kuma tije aram boro ko do ko min tije mo mabula wala mo mabula aram boro do bula do ko aram boro fon la do ko be kala min ya foyel ya fayla kon comme ngam min foyten anin ke bal min sita wal ya fayla kayto kan ya sayni be ya sayn so ni adamu boro bi nata biya kata bi da sanjulu lo mala hajol te barata ni gambe de ngol sanjulu lef adu ni sanyi sabo nya aba ful filele ngayta ne kala ko gambe de ngol le sindi yin sira nyin ka manke fonti adamu boro sanyi fana understand al sanyi fana faya to mi yalon kal ba ko mal ba support kan le sanjulu lo kan sanjulu lo mi yalon ko tonya keso tije ita kele no tonyati ita kele no tonya kese kele ne tije mo ba support kan ala lon ko al ba support kan silal mi yalon ko tonyati je mo moy adama boro support ni nyin silo la tonyati je because of lawyer dabo flenti lawyer dabo constitutional violate ye lawyer dabo bula constitutional ma akitindi MOU agreement o wala lawyer dabo fentindi so mo ta fulo mo le ko adama boro o right to pour kana min sanjul lula ate possible no ate kala no it cannot be possible ya fam MOU agreement o le lawyer dabo fentindi anin keme sen jambe mi ambassador bi foto trokilim bon fo min dolomba so nga komodo fo min o mangi kelinde ala barka ba ala ya fo kila ile ko idingol karandi ila muso londi islamique dino la jannin dingol fam bina fam akala ko folo ila musolu mila marile fengolo ilondinna ila marile fengolo ilondinna maralo dum mobe yalla naka ak folo da min to ak folo musol la janna mina dingol bari ni muso mon soto dingu bu ko soto ni muso mon soto dingu bu ko soto ay data la wululal fananna ay nyil be tilindi bira pareta dunga tata molu kan nko ali ngalo tonya kan ngoson tonya la mu muslimo dingol leti banko yin ka fala ko muslimo lesi atak christianolti oto munan nan tul muslimo to lolo tonya kan munanan to lo constitution ta lola tonya kan bari nka folo ko ninko mansa nka folo ko ala atala maral fangol be nyanta ka tara free le kono ntol nga nyinan talla alin kana so wala ninko mansa atele bentol nyaata ninko mansa atede male bentol nyaata ntol nyanta ka atede male je nyino mu tonyata bari ka mansa nati ikati free education ika free health yala wala mu ko jata kende yata abe free je balu free diala je wo buka kaje ikajo wokan je wokara wo bukara kanyang ite mari le fanan ka fintinan ko ten ikana ko ne ika mun kaye ikala muso ika do ko diala ika fa ko do ko jibe mi yete febo yota na fulo betera dawoda ya bi yake la poso kon je ikana fo ne ika fa ko fara malum fo be fo nyaadi foundation le lola mum foundation no wati alinte to nya fula nyoy man sala be mol feyala man sala musol be mo feyala ndol bani fal be farim foire yala kono dol bi je bani fal fata foire yala kono wol nene man do ku kende sodo foy fata dak je atole bina findila ba fula mole ko député la nyanta ko wol fenke fo député de fo bari ko alinte to nya fula nyoy ngam fongol da handi ba war nga na audio nga bulay lañu audio ni do fanan noma yalla comme ko ila sene andron te yakante jakalenti wadul bije parce que munom yo yalla ni ka i hakilo faydo mandi kajele ko comme ko député ko fendo fanan tale yalla ndi tabulo ko wotumo mansa mansongala aka fon cenko selendi ko comme ko ka fo ko comme ko ati fanan na la député lom bang député bun kono bari nga do mo ndingo jele adama boro la karola
adam boro min nata ako atenata pour ka bankole tanka anata le pour ka bankole kanta anata le pour ka bankole dundi kayro kono bari bi nata jele ko ate adam boro le fon nata lo ay ala kumol di Gambia dingol la pour Gambia dingol ya kesen ya jibe munu muje munu yenta muneta la ani yenta mune bulala wokola ya kumande amon sonana la so yalongo woto yalongo woto député la sembo fanan katalale mansala karola woto alinga mansala yamari folo ka fo mansala yeko banko dingol le bato nyaato banko dingol le kato le jo natara fan bitani fon to nya fon la fon talibo ko njera mansa nyanda jo kiline soto bara mansa manyana jo saba soto bari mansa ni ajibe munanan ko jo saba mansa free education free health soto free food balo free tamo mansa wo soto mansa nata ra nyini ndiro na mi as je fenna ka brala posolo kon adon kala alwanso landayle mi yalan ko nabita tamola mansa ka nyimbe soto nim pare tak ngata ko mansa kilingule jo fo mu silolti bang wala non koy ko mansa be banko dingol lebulu député be banko dingol lebulu député le tara banko dingol koma mansa tara banko dingol koma constitution e la tabulo kan ngaji be jumal betiyata je baren ko ndol kon no constitution de dal fonga pare iko ibadile mansalla mansa ya jibe min betiyata ayota min man beteya ay wo jolong bari wo beteya fanande e ke kunde wo beteya fanande e hakkilo lakande ataka fenne jibe mi yati febo mi yati dema aka woleta min mati dema ay wo jolong akoy ko alwo jolong adu ko jolon fo le nyanta bang natara commune ko be constitution no loi bu ko be wala fokan fo le nyanta bang ndama mero nyanta natara commune ko be constitution le fokan no loi bu ko wonyanta to la banko dingol lebulo banko dingol le nyande ko contrôler banko dingol le nyande rek hapoldi pour na économie sitano nyami sanji tallul nim feng hani bi Gambia man tanu nyaato Gambia mi yalon ko hani banko dolla satel fon amasi woro problème abe mansal lebulu anin na député bar banko dingol wala yetakele abara kam bitay la odi do yalon wala tinna na banko titano ñi ñonomo ani ñi ñodomo ani ñotinya wala na banko titano fo abadan ila yumidin ngama mbay ni mam bay banko kan moko kanam fongol batande fan kata fan it will never go 50 years gambe mon dokuno gambe dingol la fon yake fol bare sifal lo mo doron ngal sifal lo mo doron image de ka ko momin ye do tara kayro kono ete fonga yalon ko e be momin fonga support ko fombe masi bolo kono ete kada fo pour mo ete lamoy ete kuma fendindi pour gambia dingol ete lamoy no wo be kala doya baltiman al se miral la kumolla ndemala gambia din sifa jumal la katul lamoy atole fongo e moja mi yalon ko amanta tilni abe fan yale kan alcool balde mala wala akol na alcool nal pretal ko quran ayo le natina atole be quran a sifa jumal natal nan ala pretal kuno an ayo min bala ala fan biko ade fenne folono mi yalon ko abe ko sene andla ngo atole fongo yalon ni min ko al fongo yalon ne abe silo menka dunia bele sede atala ko ñi lungole fo mole mi yalon ko ñi lunga ñi mone ente ñi nanala adon ko kilen mbe mansa min na ko fight kanten mbala ko be kele kanten TRRC wolbe jola commissioner be lola fenkol be lola wonata na ñaadi la mansa siron kan ya jambe yalon ko atul mo sifal le pinti kan ka to tinya ka kuma fato mi yalon ko mantata kering ka kumo sifa dada kumo bete ara damin so don ala findinde
baringo wala siyo kono anin Gambia dingole lahido men ta aya kele bam fama ke ban wana la wukuriya be bar janga tilintal de woto yala fundun tilin fana mu kultimi yala ko kende ata xana mo balal ala fo adama baro ko nal manke multimi yala ko al malafi sama mol yala muta mo jankaringolti ale tonya bondal dakono ale afo adama baro ko sanji sabo na sita sirango di anin Gambia dingole wallahi dolta janning sama bitadu na jahannabo kono biko nyimu jahannaba silolti jahannaba taman serolo nyinti kila lay nyimfo ala saybole ale nyimfo kila ko Allah hidol timmandi Allah malu tema nyina mu toñati munande nyinte kala toñati ko la hido nyante ka timmale ndam malu ndolu kono ndolu kono nyanda kan Allah hidol timmande munande muslimo ta dalala toñatan munande te be lafla ka toña fo te dalala toñatan munande tebe kala moti mi yalon ko tebe kala i baadi ngo tinyalati munatinna be sonnala the same audio mbebe kan munatinna i mari be kala i baadi ngo tinyalati anin sile kam mi yalon ko toñantem fan yalom toña kilinti je fan yalom bayri natara komin gon ike fon kumande ko Gambia digole moyti ibe fon kumande la ko toña ite paretal pour ko loyla banko e hey kana mansa nati nyato mansa mi nyalon ka manna nin tilingo la amantara tilingo kan manane mari be sonnala munati ne mari be sonna nyina foka foko itebe molle jela mi yalon ko de outside ila nyana nana itol fintinya e dunya o banko nyin kay tama fenne kala mutaje alama hani chortindi wala itandi talaje hani doti alama itandi la etebe kala moti mi yalan ko itele bo bolel itele bo kala itele be kala moti mi yalan ko itele kala sababoti pour wole muri la bankolu kan ay Gambia dingo buka mateng Gambia dim forombe wala Gambia dingo mi lota pour ala banko e o buka mateng wo buka ji kuma sifa bonda dakono ngo alinga ke muslimolti muslimo loto nyaka e fa to nyakan loto nyaka e fa to nyakan ninko sanji saba adama boro lef Gambia din kilim man sanji saba nama adama boroti adin atli fintita Gambia dingol kan ako al carte fany pour sanji saba ni sanji sabo sita mbel sida ngo di lalale comme ngallahi do min tali abon amo fon na banko nyim fangam fa bara ala hido sidina banko le kan bara kumo nyen atata fo banko le kan mi yalon ko atata mabudula nyin ndami woto dunya bele sede ata nyin woto alin kana mo susundi fadiyala alinga mo susundi toñala alinga lo toña kan alinga nyo samba toña kan lagdari nyine fo mole kila yamar nyine la alay kila yamar nyine la kila yala saybol yamar nyine la woto munana nimtol ko ntol mum muslimol lati mbem fangol mulunta le yala kila la mbe kila la simfalu tala mbe kila jikole tala mbe kila mankuto le tala mbe kila na la saybol la jikolu na ni la mankuto ni tanyalo isi nyal ni sabati nyalo e diamu nyal ni jibe nyalo moro ningo mbole tala munatna ndo sonna nyin kumo nyinna munande ndo sonna nyin kuma klingo nyinna mi yalongo atamansero ni momo ya bula atamansero mu jahannabolti hey ni be korda kono korda la yamfo wala be sona ala dina banko yamfe biko ini ndole lahido ta wol fatale imalo wol nimmin fata ini ndole lahido ta wol tata lakirale adu imalo wol nimmin tata ite molon adu yete wol no foye fa daki
woto ala fo adamu bodo ko lahido anin gambe dingol min ta aya timbandi dole bi je bi tata lakirade adun kunu atini wole lahido tili nyotema ate adamu bodo hey ali son toñala ali fa toña kan ali alla politiko ko toña kan ñina mo siloti bare foyta ñine tala ko son kilingo ñine ñinim fo komin ko kafo ko ñaaton kolu wala mo ko milbe marlim bankola wo ñaaton kolu mo ñanto soto pour que bankola kullo findindi wo konson kilingo ñinom 97 konsono mi yalon ko adama baro ko bi abe bulala min nom kunun anyinata num minna faya fansum luwa dada bi wo konson kilingo ñine kafu ko komin ko wole wo ñanto soto pour kana bankola kullo findindi adu wole ñanta ngo ali mira bambirin yaya jambe nata babili mans bidanata sironka ay mu nekk Sadawda Kairaba Jawara kam falat nandi foye coup d'état ke kam falat nandi foye Sadawda Kairaba Jawara almani manin kafar kala foye abondi sironka baro ko lay nata mu nekk e manna bula mol min fata la karola de e manna bula nomo ko min ko komin ko kafo ko komin ko mol min fata atela karola e manna o kede e nata mu nekk komin ko nafulo e bulata wala noma economy ye wala noma mun kam malay man la fi pour molé du ñokono mun kam man la fi pour molé fata ñola e mun kam man la fi pour molé sobi ñola mun kam man la fi pour komin ko wo miro e tarab ngol kono fu molé fa bari jelto fon adiyara jel nun to fon biko wole coup d'état la ke so adiyara jelto Sadawda Kairaba Jawara kumandi ya natna ya kitindi ay mol min fata la karola bari moke bari after 81 coup d'état mol yalo min kete Gambia banko ka mol min fata mol yalo o ye jale wole mol min fa ye mol min bade mol yalo anin dolin do mil buka fono mol yalo ya almamu mutajele ke bute ke soro o ye jale wole ke 81 after 81 wo be kata Jawara la watol so mol yalo ni winketa baro wo be ko la birin coup d'état keta economy wala bulata wala normal de baro pour ka ko komin ko mol min fata mo bulawo no so Kairo ali nga nyini nyotema ngo lo ya da wala bi wala ba kan wadi yakam bi dunia be kono adu wale wo mutan way demonstration lo ke pameto tabulu fal bu ka nyim fanal lomba ko yo demonstration ko pameto tabulu keme sen jamme abi lo ya da wala ko manu ito le demonstration ko bi wala mu bi fenko de ambassador bi yo wala ka ambassador bantala bankolo ka bi wala lota TRRC kono ako ate wo nyanto sotol no wato la pour que demonstration ko pameto tabulu fati nyinatal nun ko we constitutionnel bala bang barabe tawol la bara no ko we constitutionnel balal no ko min ko kafo ko e manyena demonstration ko le pameto te bulu mansa manyena tarla bantala banko ka ite bu demonstration ka koma lo ya dabo nala mole wo kala nin ke mesen jamme wol munana mol buge dala o kan adu be bulakan constitutionnel noma bi mansa be sirim biya ka be bulakan o constitutionnel kilimo nyine noma wala 97 constitutionnel di munana de to nyaf la ñoy nga fa daki alde to ñaf la ñoy ye muna be kere wato wate ben dala kuma kam mi yalla ko ali nga to ñafu ñoy way talibo konjera ni amoy koy ko loi bukatara député bulu loi katara banko dingol le bulu constitutionnel le ko loi londi ni amoy loi da woda wala ko constitutionnel ni amoy ka foy ko commune ko sharia abota mune bulu muslimo nyaaton kolu wolle be sharia londile e ba bondile mine kono qur'anu la kuma kangolo e be kuma kangolle tom bonna ya wollondi ya sharia londi wala mo ko loi misi islamo e loi sotole al loi mundi wala mo sharia nyinti e be bulala wala noma yektilin comme ko ala yala kumol landi nyamen e be bulala wala noma ntol be bulala mun noma qur'anu lon to lol wati
yo nin tata tubabol la karola mbajelel ko constitution o wala mun to luwati it's not amanke député MP tende député tende hanide non 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 député be mu nekala wala mu ko etel be mu nekala non wala mu ko ka samba député bungoto ka constitution o yin samba député bungoto ka ko yin to nyaayandi bari sa ñimbe tar la banko dingol le bulu ko fo fam fo ka fo ko fam fo a jarta le bang fo mansa fo mansa la muso fo ngoy do ko fo suta a fo ngoy bang mansa la muso ya jibe ñin do ko lente febo ngawata wo man ñan nakela natara commune ko bitadin constitutional la karola bari ite ka fo ko député la karonta woti biko député lu gambia dingol le wol sindi député lu fana ye karaf la soto député lu mansa fana yala député le sotole mansa fango yala député le sotole banko dingol fana yele député le soto so abijele ko sa banko dingol lebe wo italaw député le contrôle la e be contrôle la sila jumal la wala ko constitutionnel le ka député contrôle député ka tama constitutionnel la banko la loi bari banko la loi fana be jumal le bulu wala ko banko dingolti banko dingol la miro kata wo constitution o nyin kono talibo konjera nyine mu luwati nyine mu siloti mi yalon ko natara commune ko abe kela banko dingol le ka hani mansa fango banko dingol le fango nyanda ka control in democracy we because ni ko democracy banko dingol le tamu woti banko dingol le nyanta kela mansa because banko dingol itelle kela mansa le jo yalon alin kana nyonene buku kilingo nyimbe nga wole karang nyim buku kilingo nying kitabu kilingo nyimi yalon ko abi wawa kanteng mbe nga wole karang aka falin ne barin ko yemin karam fo yow dundi ko kono bu ka falin no fonite do nati ya falinde bari nyindo yemin karan wo bu ka falin no so nyine biji alinga nyin long nata fo atata nin silo fo la fao fenka to mu nyaade mansala muso manyene doko jibele min bata fe bola yata biko mol bani falle ko banko kam mi yalon ko wol man doko kilin so fo e fata daki e ko to ni do holle be gambia banko kam mi yalon ko mon doko kilin so fo e fata daki so ali nga to nyala to nyakam ngo kabirin alay kilala kabirin alay muhammadu ko kilati sallallahu alaihi wasallam ama fa ke ngela muso fanan ke no mala kilal no mala ko leti de hani de comme ko ila muso le betar la nyil nyaato de hani de no amo kala de hani ani ni musudol be kantale baro kono momo e fem bara ale be sarala walla bare ale kilale ke kilati dorong sallallahu alaihi wasallam ayake mo be la nyaaton koti muslimol be la nyaaton koti aya kumayande muslimol be nyaato mun kamala wala mun ko komin ko ayake min kilari aminti bara awokola akale ko ila baro ni molla baro mena be kasenale bari laftale pruite fo yetiling danni be dol tilindila kilaya dati ala family kono jannabe ta wandi family kono afonga ya data afon la family kono akoy ko ari tiling ale yamar nyinela pour nga mol yamarala woto yamar kilimu nyi jandim bita sindi la dol al mbal sindi la fon le folo la nim pare nga ta nga sindi dol bari kil ala ya fo kilay lako assalamu alaikum democratic gambia be mo be konto nambe duwala mo be ala baraka yo kabrin kunun la feka dun nan nun fanam ko nga audio do da no bari mbulo nata mutam manna continuer no bari nga kuma kongol be sto janne pour bi somonda nse jabiro ko kiling yo abaraka ba ke mbadi ma talibo konjera ngamro nyalom talibo konjera bari talibo konjera malum fay kila ala nazin nyin coming ila kuma kawol nyin ibe kuma kon la kan nyami malum fay ka crossi bakile ban because niko TRRC molena ye tonya foreign kola
comme natara comme ye toña fo wala bete mali free la because ko tools shall make you free. Okay, nte je nte jakali because ni ko tools shall make you free moy na ko mben kalila nin qur'anul lambe toñale fole fewu men ka toñati nto fole adun aba fo kam min fanay ali ngalon ko man fen cede yaje yo adun mil fanam bina kan ate komala wol fanan nase dunno fenna wali ka amari dundi ku kono mi yalon ko amanka asongoti wala manka bara fengoti ya dunda koto nyim fanan be sekeno yo akola komin dami yen jakale ni domon don akola wala muko inata dami fanan fo ka ko komin ko mbafala nyaadile reconciliation pour nga ke kilinti bari alkafu ko ti ara asi wulta wala pour gambia dingole ke kilinti nga yam fa ñoy ndenga amado ko natra ko min ko be yam fa la ñoy mamire a jatale nga ñoo sorong nga ñoo kiti fa nga ñoo sorong mamire yam faro mu wolti yam faro ndenga amere minti ndela miran dingoto wala muko hanatra ko to nyaatu nya ngalon ko tilen ko to ma fa bari mune nyanta ngalon nkoto ma fa ne mu nek fa ya fa fawante yo nata wolong sa mina mu nek la mimmente ngani ko no nata ko mi ngombe wulale pour ka fako di hanata fa ngalon ko nkoto ma fa mon to nyindroke bari yen koto ma to nyinde bari o be kan laftal dum pour ay koyma ko to nya jumale fa ngoy to nyindroke akola mbe yam farole kele ndengani ko ndeni wala wulta sa nata long to nya ko nkoto ma le to nyindroke wala nkoto ma ya to nyine bari say mbina yam faro kelale kuma ko la jantide mbina yam faro kelale ndenga amre ko nga yam fa wala fi siare nga kitiyo boy american foka ko mba mari soronel bare kitiyo kola ni kam fa kete kitiyo kola mo soronol mina du la do mo la fa jam fa yo ngamra kitiyo kola kam fa ko no sorondrol be tarlaje kitiyo kola kam fa ko no sorondrolo wotide adun to mamira say natara komin ko sorondro nata kitiyo nata fam fo sorondro nata mamire ko reconciliation e nafa soto je den di fanko allati RRC wala reconciliation o nyanta bola jele wala ka fuko fon reparation nyim fulul be nyanta bola jele ha ni ko truth tonya ha go bije buko moti je mimbe sila ka fuko mbe fani alfala atije bari mobe ka qur'anul taki adu mobe jama bije ni mon qur'anul taki bible le bebul so nyim fulol lom abayri kristianol ni muslimol le gambe bankoka so e bajale ko adon ajama fon minare je fon muslimol lom yo ajama bi je dum ka qur'anol taki yo adon mota sila je fon mon qur'anol taki adon akola e kamne fo mole beto nyala fala so juma bina pour ko no fani yandi no nte je nte jakale biko ite mo fani yandi la no ma cda e man ko nyin cda ndeta fala no ko komin ko talibo kanjere kamin fotem komin ko to nyata ko adun de mela ko moñin cda essayam fanye kuma ko nyinda ka ciale foteto nyindu la nyindu bar ndete tele ko mo fan yandi la no wotu mon taban cda ko nyinna talibo nyante ka janne fahamu ali nga jallong ko kila ni fo mo sallallahu alaihi wasallam ko ali nga fem fan yandi nga min cda ali nga fen to nyandi nga min cda bari tete fen fan yandi leno wala ya to nyandi ite mom fengu min cda sama yomal kiyama alebe nyinin kala lale foy nyin tarale ba nyun ko nyim faya tarala be kekam bang foyte ba cda ko hani sariya on fon kono ajibe bang kabirin iko musoni kew kana dung bun kono mi yalon koy mom futu sariya on nyin nati bar sariya on murtala ko ta ko hanata rafan ko ite yaje musoni kew dunta bun kono iman cda ko be jenol la e kana je fintite ko nyim mo fulol tata jenol la to nyalo foloto sariya ya bayla kafuko musoni kewaye dum bun kono miliyanon ko man futu
barinko sharengole fana nata londi ko e kana tumiro la nyim fulul kan kavu ko e jeno leke woto moy eti nyaman sede yala abijel ko fana ko ni tata ya tara ko ila muso iko yati je jenol la iko ya kala budal ko jenelalo bari sarengo be nyinin kala fo nyala ta kan ne ba abe nyinin kala itela sedol le so alinga nyin ko la adun tol be muslimol leti alinga nyin ko fana lonko milikanaje ke kalindi qur'anol la wota alinga ke ko nyindu la baake wala tan te ka fuko ni mo lotante nyaato ko nyuko bari nte folo ndengam fam boy ni damento wala ko biringa qur'ano di yalla fengu mi yalan ko duniya ta wala fengu mi yalan ko aboto man sa talla fongle bulo kono ala kuma kan la fam mo sa fo do nyame kuma kan aketa wolti adun tol ko be lata wala je bi ngana wolandi mo nyaata kay ko e be kalila nyinela adi nyin kola nde qur'ano ndenga mutaminte wala ko ninga mo kalindal wallahi mbe ni alale bulal bar pro ka ko min ko ndelbe murla ko ten ka foyte ko ko ten ko ndebe ti kitinde lal wala mtebe kule lale kam mi yalo ka be kala jorolti wala sa ndela qur'an kalendo itala na fatala hey misilmo la nga lo to nyaka way ke mo kalindi qur'ano la je ite ko ni ya kalandi qur'ano la sa atana fale wala mo ko ite bani alale bulal je sa ite kana mur ko ton kata o kitindi ko ten je kata o kisi ko ten je na fale bola mo sa fu no ko fang ye kisi ro fanke bar kata ka o kitindi kata fu kata ka soro wodi de qur'ano kalando atala woto na fata wala wodi de mo la woto pour alay kelete ni te lafta alay kele ka e ka ni alale bula pour alay kelete e ka wala ke yalon assalamu alaikum dada baraka bake dada yo mtakete fana na audio la janne baraka bake yalon wuyun koñi luwale be gambia banko kan adu luwanyin abe mbele sin ko to bayarin to lenga dada wala mo constitution o nyenti 97 constitution o hani bi wala be tamaka luwa man tare woye sandala ko hani bi bari nyil ko hani bi tolbe du wale kuteyandi la hani bi femman kuteyandi folo so 97 constitution hani bi wala be tamaka yo nin nata 97 constitution njibe yemi fo wala mo to nyati comme ko nata comme ko moye mo fa yefa wala mo to nyati bari ko fo wolwañi fana fa ba ko no fana comme ko mo nyanta fana mo fana nyanta mo kudeta la ba so ñine fana be ko ñin kono ala nga ñim fana long biko ñin tiara si ñin nga jibe tiara si ñin be kam be fo abebe ko ne fer yo e ka ñin dol min fo comme ko yebil fa so jarol min fa ñin dot fal wala ani wodol ni wodolo fa ñam wol ni wodol yemine fo adu wolbe ya ko ndile wolbe akoy tale fer ko wolbe la ta ko mu nek ko comme ko coup d'état leke e fa ko coup d'état leke so yemuta adu ye dot fal ye munetara ala poso kono wala ko kaytindi wala bala poso kono kaytindi ko la ye munetara je wala ko ne ye tol leki je tol ni ya fole ko min ko ni muté nyanda min kelele ke falon daki so adu moto wulla ka ko be mo fala waya nya kalan kala la musoje wala la dimbayaji ay mera faabe ko yaari nyaan wayne te bula wanya be ko lela wati ndum kon so ali nga ñillo wala na tiara si ñanda kan ke ko ngala bakale meta fula bir ñin tiara si na ton ko ali nga tiara si tenkundi ñi tiara si na dal pour kan to damal fatandi ana dal pour kan to damal dundi ñola bara man na pour ka kayro sabatindi gambia banko kan aman na pour ka kayro le sabatindi ana dal pour kan fatandi bari ni ya long e kana bunda min ma billahi wallahi tallahi ni ya long e kana bunda min ma e balna ko nyil nata pour ko mol fatandi bar man nyil manna pour ka kayro la banko kan yo ila kuma kan do fana be santole kabrin kunun kombo jabi la bar ma wato sotono bar ngamra mbina ko nyin kan ngo ni ko luwa e lo ya daw mutala ayabula adu wotu mo makitindi sorry luwa e lo ya daw mutale sorry for my dot word full kuma follow ni luwa e lo ya daw mutale baro luwa
womo loyada bo kitindi luwa dol nato loyada bula minnin to luwa man ka kilintin to lo constitution oti be kon to lo constitution ko yemo mo muta ay luwa soso wanyanta kitile jannabe bulala bara MOU bi coalition ko tama buko minna kitabo minna wala loyada bo nala mol bula anin do fo le nyanta bari ngajele 38 December 38 molle Gambien na banko fon attaque ka bonni nan wandi banko ka mimu Amerikati dolbot nan German dolbot nan Italy e cross tata German e botaje tata America yow access to nyame Allahu alam ini milliard landi ñokoto baro ko la wolle kilwol nata ño kafundi inata ye jorongol soto ye jorongol tawo banko bañinoto e tambita balula inata fonna banko kan kana Gambia dingol be attaque ka kidol fay ñokoto bari bi wodo mon dingol bi kilingol nsafono kilimbi je mi yalo ngonta nga lonne bi wobe do ko la mansakunda kono le e ka fay Modou Ndiaye bi wobe do ko la bi wo mansakunda kilingol koto adun kunu wole Gambia attaque nu pour que Gambia dingol be fa wodol min fata bi Gambia dingol le fonko lo ka fuko wol mu hero leti wol ñonte Gambia wol mu ñancol leti e kañine fo e ko wol mu ñancol leti wol ñonte Gambia fo le ñanta ba adu wol wakili mu ñim bebe tamaka walla constitution on kom bebe tamaka walla baro constitution kili mu ñim wala lo ya daw muta aya soron MOU agreement on nata aya bula woto mon tol ma kitindi bi wala ya daw bi wala be yayi kam bankol kono dunia be kono fawi mo la diplomatique passeport ala ka o janjang ko mburo photo nyande lola kam banga to nyafo ngo kitabo le be mol bulu luwa wala be mol bulu al ngo luwa nyi nga romo nga bunya 97 constitution hani bi wala be tamakan ni Adama Barrow ko abita sanji lulle la ala fay loya da bo murundi prisino kono Gambia dingol ya kitindi ngalon ko to nya ko Adama Barrow ay hormoni mbunya so na constitution balale bare da man to loya da bo mamuru anala molu kon prisino kono nga kitindi Gambia dingol nga kitindi wallahi mbajel ko Adama Barrow aman bunya ni hormo so na constitution bal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum badin forum molo mane jonkande fala UDP political bureau forum badin gambian kolo badi UDP kolo ngal konton altol nal konton la al nal badi malamu bakar ka bondi nyoto badi UDP kolo badi gambian kolo futata politiko to nya wato mbe sutiya ka walla say mo be nyanta sila tonya nyin la ka singol lo wakan kadum politiko sanjani nyoborin sanjano bination la wo kamala bakar na kanun tewlu dol na fero doke ka platform do yele bakar ye YouTube woto e bajele ko sign ni wo platform o alay baraka kato bakar betar la YouTube abetar la WhatsApp audios ni maji WhatsApp audios ni yeta YouTube ni tata YouTube akije bakar TRAWALLE Bakar BAKARY Bakar la trawale TRAWALLE ni ñin dundi YouTube doron ebe Bakar jela YouTube live so woto badi ngambian kolo badi UDP kolo kanun tewlo sako special kanun tewlo men yalan ko imu speciality ibe doy patio kono
al be bunya biye platform be la fala katum frata politiko tonya wato la sai so wala na bakale platform do la fala platform mo kan ala whatsapp platform mo kan ka youtube platform mo la fa whatsapp platform mo kan an neighborhood platform mo nim benta kulli dulalto benta photo situ dulalto benta barbecue dulalto wo be mu bakar la platform molti bakar ni mo nan benta dawda to ay platform mo soto jere so to badi Gambian kolo badi UDP kolo platform o la far ni manje whatsapp lungu menna ta youtube ak bakar trawala BAKARY TRAWALLE dron ibe bakar jela ya click youtube ala baraka mina nyato badi wol nimbo ta woto bi kacata siala bake barnal hakkilo be kunun kaca kan adam baro e fero ben da pour Gambia sojarol yela joram balu be sika ya la moto balu kan ye bulano makay tan Gambian ko la ko nyine mata la donni kote Senegal sojarol ma ko hakkilo nyi nyande ko no sabol be Gambia kan sojarol dun ka jamale tankande ni joramol be tata ko isa adam baro aresno jede ka fay ko banko mol ko sanji saba ando ni iman son fitnul bita wulla banko kan ito kun kilin man jara wala so to Senegal sojarol man nyi nyande pour adam baro na sojarol ta yo dunga ko wol matala dondi kote bar hanaka ba to tata la bulu as continue ka woke wara sa bay bari abe wo sojarol men sikala Gambia sojarol pour ka kale kidi bal silende motoka munana state house abuka bulal yenna katela Senegal sojarol bal visite la state house o data lungol na bita tamo la ne Senegal sojarol le kata na banko la na mo la ka wala padiyo mojo nyanta tul men jola wo padiyo mo la tul Gambia sojarol akal tul bal wala ka Senegal sojarol joala akale kidibal la motol kale bulano ma itandi Gambian ko la ko altul le mata la dondi ko alta muna yaya jamme men ka mol kan kat Westfield kene bat bir Gambian ko fasitabul ay silandi no bang ay botolu jurmu bat sila dende wala la ay machine gono la kam tengo feng dara ala banta munela kalo kurundura no ma airport wota tol sojarol men yalan ko adam mal trust Gambia alama malla Gambia la security la ay security ni Senegal ata fangu ko na la dimbaye ay tol fil ya jamna security jawlu bulu akate falinna Gambia ko ni ben adam baro tema Gambia security kilinti ja alama baro lata menna wala na Gambia security kilim buga kanta anin Gambia security buga ta tamol hanni Gambia security be tamala ko bal men kan kala Senegal amman hani yala security la amma hani ke falin ay woltun tol kunna ati tata fauna na dimbala security ni Senegal Gambian kolo funyi na nyanta kala ba nin adama be yin temboto pour ka fay ko December sidare so badi Gambian kolo nyimbe mo dalilo le te pour ka funti December moɓe topoto la topoto ye funti December aliya moyle mano dala fa nyame aliya moyle mano dala fata nyame lokun nin lokun tema mano la fata kemenim feng la fata mano dakan banko me yalon ko man sakunda maralin tije or responsible government tije
man sakunda membe na banko kan abokole banta bato chokola la kafo ni molu benta banta bato be banko kafu nyoma e choko da dai be chokola na diata ni janne choko banna nga fili bulo nga wule ngata na aljola sama her balu be dal fata barse o kono nimme ye criminal yake banko kan polisol ya muta adama baro kata wo criminal baro la molu kata wo criminal case ko ni be baro support la ntol sensi ngolo la case kan kiti buka konto Gambia bari ñunu bina ko indi la ñaato le bari nsa sungo faali ko kiti buka konto Gambia biri baro sita September folodula Chief Justice ko kiti jamale be sakiring Gambia court household kiti yo nyanta kuntula le e ko ya kumba jaytela kiti yo be kuntula October kono mbe November tile kono ntole kiti yo man kuntu me ya tina man kuntu malo kiti yo nyim fangole man kumandi sakase kuntu andi mamurna ka fonye jojo lu tembulo meni mu jojo salary jojo le mu wote itol te fen fola no fonin president o sesom fonin president ko nko wo jojo le ventrubul santo abota nanya santo abota nanya santo Gambia police Gambia George abota nanya santo Gambia police Gambia George abota nanya santo Gambia police Gambia George abota nanya santo. How about the constitution? Mune bote constitution okono you the damn police officer and you the damn judge. What came from the constitution? Have you ever looked at the constitution? Abota nanya santo is from up. Abraham Sand is from up. Can't you one day be a son of downstairs? Why are you always up? Where's the constitution? Huh? Constitutionally, Gambia police, Gambia judge. Abraham Sand is from up. Abraham Sand. Muna na buka baltoli alla constitution okono. Criminals, criminal government, criminal securities in Gambia, dirty police, and naughty government. Wala wala diyor la moy kan iko dura skayat nata bonku nak kibar diyor di ko ken bondul tan nan seo me ye mutanu ye la kisikesiro kumfa kabren tulema la mena Gambian kodo anin Gambia bantala modo ika wolu tolu sutura dalili jimale kamma momo offensive as man bagoka ika to sutura dalili jimale kamma iko sayele kiskisiro bang ibo sambala minister member maraleng luwa la banko kambata mbidula office oto kaya maro nyini wo bulo wala mu ko ken bondul mu wani wala rowa bari Usman sola moto kono wotay botolu men mutata nje sanji fulani feng fo be kisi kande bang fata kisi kam bang femman fontoli woto kasama ni ko be fardi kele ala nyindro ko la karola. How about the marijuana that caught in the truck of the director of SIS driving by the SIS personnel, Lamin Toure, nickname Mosquito, my own nephew. Kasama, drug squad commander Kasama, Gambians are not sleeping no more. Gambian Koluman Trasino Kang, wo tai boto woro wula fotanni seo be mutata Usman sola moto kono atele mu SIS director sanji fula almost sign ina ma fonye ko wala kesi robe tembere mintole
ñin ko keno men nata akal ka bonkunna kibaro di wolto ko aliya banne tumala men na gambia dinkilin nim bantala gambia bantala modo dunta ko kono sali alla kiskiso banne aliya samba minister of justice kay amaro ñini wolu bulu ñin gambia di mu jimalte men tamu dro kote ñin bantala mo mu jimalte men tamu ñun dro kote fo wol to ka fo is illegal woma ñana kala bang alka sungo to alka droko wafla to mabo because alni droko wafla e droko nyin kodole tala man sakunda mo alifa jelle be nyin droko la kokono me yatina liya madal ko tay Gambian kolo Gambia security are the trouble in the Gambia ito lom fitina moluti ika fobe molla right system ika fo you have to accept the order what order and not the order a filthy, stinky, bait order. These drug sellers. Ni mansa kunda ni Gambia police ni drug squad la commander Kazama ibebu drug dealer leti. Usman Sow moto kono tay moto jelle mutata je drive him by Lamin Touré SIS personnel nickname Mosquito sang almost 2 years. Wala in basi kesro be dal ndame mamse lonje sain kokeno me yalon ko lebere so leya mota ay Gambia security be cross seaport wol benu munela ka molla container lo kol holo ka fengol sunya be yuku la fo du nyon dro ko tambite bulo seaport moma dro security clean makramda lebere so ya to mo be kono mema kumot e kay tay talibono sain police ko drug squad commander ko kasama ako ye tolera kiskisiro banne kabrin tumala men Gambia ka killing an Gambia bantala mo killing dunta nyin ko kono sa yele kiskisiro banne ya samba minister membe banko luala kaya maro nyini o bulo jimalle tamu nyindro kote ale jimalle kiskisi men tamu nyindro kote I tolu dum he told the Kasama, a drug squad commander. What is their name? He told you. You are a drug dealer. You are not a drug squad commander. You are a drug dealer commander. You are a drug dealer commander. Usman Sousi is a drug dealer director. And Bar Tembil also is a drug dealer Attorney General. Duro ko julol len malte atul ka duro ko samna Gambian ko dingol ye banko kan ye halaki alkana dindol muta silo kan dara sulu tayla alkali wolle sorom bili million duro ko lu balbul aliye wafu banko kan kabel tubala bena Gambia den kelne Gambia bantala mo kelem bulata kan nga ko samba se entre wala mu sifati kasama fu alama ito buto dem kana ke bakarati wayi ñe fa lone bari man la fi kete tolong ifa mon koto malti bari man la fi te tolon na ite drug squad commander kasuma man la fi kalon ñe benki lone bari man la fi kete long ite le kadro ko wafu Gambia ini Usman Sow ni batambidu ñin dro ko be mulu ko malakata abe mulu ko malakata albañol la ka dura wonti bang fu ya ka ñanga tawon aliadi Gambian kolle dingol la alkomo bebe tiñalale momo posino fay wandi dingol kan ala so posino fay dingol kan ata bayla mukk en da to le dro ko do Gambia dingol kan kante bulu sembete bulu londite bulu ala sal dingol dro ko ñu mo to ñata baraka bake wol bosa baraka bake LD1 so baden Gambian kolo Gambia manke bankote meye man sakunda membe Gambia nyaton ka yala bi mo soto marse wolto julolu buka adanko
sa criminal men be banko kan men ye luwati nya police bulo late kan itol kata wolleli ya fo nalbe lalantol kan sen singolo alla kes kan ine be Gambia wala na kiti buka kuntu to nya buka fo bare bo kacali binala le because sign political wato sita le political wato sita platform bu jamal le be yele la so woto badin Gambian kolo hakil tobe mo bema Gambian kolo ni manke yudi pin kol damata adam baro nakana tam manyen sanji sabora ko men jaw yata ya jammeti mbe wala jela men jaw yata ya jammeti mbe wala jela men na torobe wala Gambian kol katan kan katambi ya jammel mbe wala jela adam baro e bungo men dron suma manka man kunda sanji kilingo kono kata sanji fulo kono wala siyata manka man kunda sato fon kordal aniyo bebe lori nyinen noma puru ayenye sanji lulo soto kata te patio lola no ni adanta sanji sabolla ate patio lola no because IAC kaito men babulo IAC yo lonne indi wodulal be IAC bulo ature ni banku mol tema ni e hakilo falen yetu tas fo sanji lulo ni sanji sabo banta damen alla kaito men ben tol bulu jawo expire sai be constitutional bulu yinatinna iye niyo lay ko foyta sanji lulu ninyin kanata ma sanji sabola bita sanji lulu la ko embano ndira korda ken songol ning ngamenu san sawo be bumolo kan damewo ba be wafula ngata korda nyine Gine Bissau sene dula kende bala mu jet ngata korda nyine Gine Bissau ko niyo ka don Gambia to tale ata bola kotak ko dunia kiro man jamf mbe kacada sorona men na bi baade Gambian kolo mbe kacada sorona nen karamo kundan kolera rawdatul majlisiya rawdatul majlisiya GRTS yal kumandi nun kaca men na GRTS alni wo fankulu dingolu bawo president o mellondi ka ya mari dino la karola wodi amuta ko al se sabari aliye tenkun aliye ko doman ibinala le be kitiyo kuntlal tema be Sénégal al kana son kotek ma fon ni journaliste o natal ñinen kade al sal lodu la faye bar ka fo yal tol kumandi ye ñim fankulu dingol kumandi al ni woli ben data ke al kelobe wulla Gambia so woto rawdatul majlisiya al kana son ñinna kotek al kana son ñinna kotek kuma furim bare fota GRTS kunu anda fota dalilo men kama a fota ñin dalilo kama ko adam baro ya muta ko atani mandin ko lebe kelola woto ni tol tata GRTS e ko rawdatul majlisiya be mi mandin kolte e saji adam baro e sembo di tolla yaya jamme daji ko e lefta wala murun la kan ka susunde mandin ko kan momo fati mandin ko mala kelola yaya jamme keta nyame e talbe ko yala wote ndol te mo kelendila baral fata kam ma kelola ndol mo kele ke dingolte kele tegile fe a kele bambale wo fota kan kele nela o mu manne kangolte kele ke tariko mu mandin doron ne tate si ko tan klintije ndenga si jamal la kan moy bar si ko tan klintije me kele ke tariko so fu mandin ali fanyo kan tol ma kelola ntolte kele kuta kotake
ntollenga man sakunda lo duniya kono tubabole man sakunda ta mandinne bulo ntolte kele kuto kotake ntolle la kele la banko ye kelo nga ni kelo nga momo muta jente kele jonti joy kanyoke jongota bantale ntolle nga joy ya bondi mandinne kila mandinne kelo le joy ya bondi ntolte kele kuto kotake morol ni la kitabol ni la wala nata sanji tannan nem fula ibe mandin no ma pure misro no mandin ko non ko wota kala folo fo sungol lelo bri nga sungol lo bambanta nin kelola den nata so misro lo ta mandin ko no bare musulme ya nya misro lu nyaatan ko fanan mandin ne ya tambo mandin ko no ke kat ntolte kele kutude andun te mo chokombe kuto buka mo chokombe de malla fe ka mo chokombe kotake kele lombalo ka kelo choko ntol wuluta kelo lo kono kelo lo mun toluti kele ki yelo lo mun toluti ntol buka kelo choko ntol ngamuta ko kelo nyanta kala koren na kolete al kelo bula ka mamanden noma al fatamma mandin kol al fatamma ni mandin ko be UDP a resistale tukuloro ni surwabe doy woma resist jolabe APRC woma resist fulobe GDC woma resist Allah wol mukuma kuntam leti mbe wolu duben na lembe sare lale politiko le sita ida ye politiko ke ni man politiko no ye fonyo alla si fatam fansi kolu wolte wokula wo agenda lon to ngawlu duben nam parete balle nge duben mbe platform wol yella mbe wol be soro na wolte mufla no alna politiko la wora le fonyo ntol ngake we are professionals UDP have professional politicians right and they have bouncing propagandas. Woto Gambian Kulu Mansa Kunda Menka Kuru Banko Kang Raudatul Majlisiani Isla Fankulu Council Labengo GRTS Kendiwe kuma kamo men foje alinyin siko bula Banko Kang Raudatul Majlisia alkana son kotake ngalamoy dembo boja menka president yamar dino la karola ay kuma kamo men fo sa alin tol nga nyafu nyokan ngawol lamoy ko be kiti kuntulale bar janni wotema a Raudatul Majlisia a talibo fengo feng ana karamo fondinko lungolu wuraro nale wala dabo alta boro ni wala pour ale dal ni fala ale dal ni fala ba tarobe bola tonya kan sone akono wara bo subhanallahi kon Farmata Jawara ntemalu tabaka Farmata Jawara because muna nan temalu da Farmata Jawara biringa findira mo bela kumboda bar Farmata Jawara natalo Gambia be tema ako molle yate ni misandi Sadio Baro na be diamo la ko molle yate ni misandi ya findindi ya samba banta biwol mari nyolu akaka walel tuumi bar Fatumata Jawara Gambia nol me ni misandi de tali nim ku jam mo jama bala be je ndoliye compensate le Gambia nol ye compensate le because ima londo soto ima fen soto balu ko na ko di tebulu bar Gambia nol biri findira itele nata Gambia nol disappoint iko men ye kumandi ko yafo ye ko ite mon pare findola molle findin sa ite binalo le ite be mun fala Gambia nole bar ndalan son ko nke ko Farmata Jawara ko wa ni dani alaya anin kila ye diya mo bula men ni ke samana diya mo ke tenkere ne ke ngay bol la banta ha
banni mallan na okumola nte o dal tente to fale ni la buro da fo ale wulem fo jumala al tente nte do nte to bula la diamo kono baral diamo kanyang nte lan songon ce ko ali diamo kanyang farmata Gambia dingol la mat ni fata Gambia e inyanta fala en ni baluta Gambia e nyanta wala bar Gambia no liyata jole de farmata quoi ninte mutatinde daabe men fola wala mu yinti ko alinga dete nyola nga banko dada alin kana nyo kelo bula nyono ma banko kam bar farmata itelo tay ko Gambia be yete suku la ye fintindi Gambia no lete du nyin kono sai ita kana mune fota la 7 years kariya jumale mu ye 7 years kariya jemin menni ke suku ini menni kanyo suku ka iketa ngai bole la banda farmata lan son gon kele gafo because atol yalo ne mune tambita atol yalo ne mune keta atol yalo ne mune fota ntelan son kala kawf banna yali jakala lin challenge bang na yali jakale amanta jakale baramal fanan jakal bari nteni la alla mo ila broda so anyinka ntena meta diam lale bari duniya mu walati duniya ha e ko nana mafo inana mafo sulurin bonyato afo pularin bonyato mandin ko law ko mo ko inana mafo sulurin bonyato afo pularin genkenye silokan